ପଞ୍ଚୁକ ଆଜି ହେଉଛି ପଞ୍ଚୁକ 3 ଦିନ ମାସ ଗାୟତ୍ରୀ ସବୁ ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜଣାଉଛି ଦେଖିବେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗାଁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବି। ଆମ ଗାଁର ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। দেখুন রে ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁ ପୋଖରୀର ଦୃଶ୍ୟ। ଆମ ଗାଁ এই ଜିନିଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁରେ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଗାଁରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି, ତ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମୋର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ଘରେ ଥାଇ ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାରିପଟ। ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଝିଅ ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଉଠି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଧୋଇ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଉଠିକିରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି। ମୋତେ ଗାଧୋଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ପଞ୍ଚୁକ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର କେତେ ଭଗବାନ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇକି ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକିରି ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠି ଗାଧୋଇକିରି ଧୋତି ଆଉ ଚଦର ପିନ୍ଧିକିରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଜପ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ବଡ଼ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଏମାନେ ଏଇଠୁ ରାଉଣ୍ଡ ମାରି ଗାଁ ଶେଷ ଆଡ଼େ ଯିବେ, ଆଉ ଥରେ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼େ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ତାପରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକରି ଏଇ ଜିନିଷଟି ଶେଷ ହୁଏ। ଏଇଟା ଆମର ଭାଇମାନେ ଏଠି ସବୁ କେତେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବସିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ସରିଲେ ଆଉ ଥରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ସେମାନେ। ଏଇଟା ଆମର ବାରିପଟ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଆଶା ଦିଦି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ହାପି ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ଡେ, ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଆଜି ଦିନ। ମୁଁ ମାତ୍ର ସକାଳୁ ଉଠିକି ଗାଧୋଇ ନାହିଁ କେବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶୋଇଥିଲି, ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତ ମୁଁ ଆସିକିରି ଏଇଠି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖିବେ ଆମର ଗାଁର ଏପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗ ପଟଟି। ଆଉ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏପଟେ ରାଉଣ୍ଡ ମାରିବେ।
पूरा पूजा संपन्न करी से कौन भोग फोग लगे कहीं पूजा कर सारा पर पिलाने रखी देखनी से जलुची दीप से झील मैंने बस पूजा कर दीप जालुच्च देखो थाली फाड़ी से अच्छी गोटे झील छिड़ा पूजा सब सरला देखो टिके पूजा कौन करेंगे नाम बोलते दिन टी बढ़े माने कार्तिक मास जी सब आम मो हिसाब से जहाँ सब पाप भाव करेंगे आईस फाइस खाई लोक मान विश्वास ये मसटी आमिष छाड़ा हुए यही 5 दिन तो खास करी बग आईस खाए ना महाभागवत ना कौट लिखा कि लोक मान सब आग माने पुराणा लोक मान विश्वास आउे लिखा हुई मुझे तो जानी से कथा तो सहीटा नहीं ये प्रकृति में कार्तिक मास पालन करा जाए कार्तिक मास सरला पंचुक ये 5 दिन ये 5 दिन पर लोक मैंने जहाँ सब बाकी थी माने मो कहार था माने आईस आईस सब चालू करेंगे जी खाया कथा खुए आ बाकी जी ना खाया कथा तो खाती तो विशेषकर जो मैंने छाड़ी थे से मैंने ही खाइबे मु प्रायतः जानिबारे अधिकांश लोक खाऊ कम परसेंट लोक आईस खाती ना देखिए आप मो सांग मैंने मोर सान भाई मैंने अच्छा मोर बड़ बड़ भाई मैंने अच्छा झील मैंने अच्छा पूजा सरला मंदिर में पूजा कर आसले पचर पिला छोटे छोटे पिला पूजा रे जाउछन्ती बहुत खुशी कथा सियाड़ गल देखो पिलाने सियाड़ जाऊँ जाइए मध्य आसुरी झिला जा यहीपरी भाव 5 दिन जाक पंचुक पालन कर समस्ते जी जो आईस छाड़ी आईस खाइबे आ जी टोटाली खाऊन थे से खाइबे यहाँ आम गाँ गुदुली हूँ मेन रोड से बस आसवा स्थान बस आम उठिकी गाँव को आसू आगे 4 साइड जंगल पहाड़ ये सब एरिया बुझे।